अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और कराम। ड्रामा सिर एहसान फरमोश में इस फलक की हकीकत हमजा के सामने फिर भी नहीं आती। जो आई होती है इस पर भी हमजा खुद ही पदर डाल देता है, क्योंकि वो कौन सा फलक से कम है। बस फिर वो बच्चों से माफी मंगवा कर कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया, मगर इस हमजा की करतूतों पर तो इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स अब नेक्स्ट एपिसोड में यानी वो फलक से 10 हाथ आगे जाने वाला है। यहाँ पर नवाल जो कि बहुत ज्यादा परेशान होती है एलाम की वजह से, कहीं फलक इसकी कस्टडी वापस ना ले ले, वो केस में कामयाब ना हो जाए। तो कबीर भी इस बात को लेकर परेशान है। ऐसे में नवाल उसे तसल्ली देती है, हमें जोड़ने की एक कड़ी हमारी बेटी है, उसी की वजह से हम एक फैमिली है। तो कबीर ने भी उसे तसल्ली दे दी, क्योंकि उसके साथ नवाल का साथ ही सबसे ज्यादा कीमती है। वो उसे इस बात का इजहार भी करता है। अब इससे सारी सिचुएशन में परेशानी कम नहीं होती, क्योंकि ये केस कोर्ट में जा चुका है। नवाल और कबीर कोर्ट जाते हैं और यहाँ से हमजा हमजा तो आज इन दोनों को इस हालत में देखकर बहुत परेशान नहीं होता, बहुत खुश हो जाता है। वो नवाल को भी आकर इजहार करता है, मैं तो तुम दोनों को हारा हुआ टूटा हुआ देखना चाहता हूँ। हमजा का ये रुख सामने आने के बाद तो नवाल और ज्यादा हैरान हुई। मुझे यकीन नहीं आता मैंने इतने साल बर्बाद किए तुम जैसे शख्स से मोहब्बत करके, मुझे तो अपने आप से घिन आती है। मैं कोसती हूँ खुद को। पहले तो नवाल को यही लगता था कि फलक ने ये सब कुछ किया है, उसी के ये चाल है, मगर नहीं मालूम था कि अंदाजा था कि इसके पीछे जो है हमजा की ही चाल होगी। वही हमें इस हालत में देखना चाहता था। अब तो इसने नवाल को चैलेंज भी कर दिया, तुम्हारे चेहरे पर मायूसी और उदासी देखने के लिए ना मैं हर हद तक जाऊंगा। अब यूं नवाल को यकीन आ जाता है कि ये हमजा की सोच ऐसी है, लेकिन उसे फिर भी होता है कि काफी नहीं, क्योंकि ये नवाल हमजा जैसी शख्स की सोच तक जा ही नहीं सकती। ये हमजा इस हद तक घटिया हरकतों पर उतर आएगा जो ये नवाल और कबीर ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। अब यूं ही केस का फाइनल फैसला तो कोई आता नहीं, तो ऐसे में कबीर और नवाल को तसल्ली देता है कि अलाम हमारी बेटी है, वो हमारे पास ही रही है और कोई उसे हमसे नहीं छीन सकता। तुम क्यों परेशान होती हो। अब नवाल और कबीर एक दूसरे को जैसे कैसे तो तसल्ली दे देते हैं कि जो अलाम जो है वो हमारी है और हमारी इसमें जीत होगी, क्योंकि इनका केस जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसे में वक्त गुजारने के साथ ये होता है कि अदालत का फैसला आ गया और हमेशा के लिए कस्टडी नवाल और कबीर को ही दे दी गई हो, क्योंकि दूसरी शादी तो फलक ने भी कर ली है। मगर खैर केस का फैसला आए या ना आए, मगर हमजा और फलक ने तो अपनी चाल चलनी ही है। चाहे हमजा अब की बार अपने प्लान में इस फलक को शामिल करे ना करे वो अलग बात है, मगर हमजा उल्टी खोपड़ी तो कुछ और ही सोच रहा है। ऐसे में ये इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग बना चुका है कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि इसका शुरू से मकसद अलाम की कस्टडी को तो लेना नहीं था, क्योंकि इसका असल मकसद ही दोनों को परेशान करना था। तो बस फिर इस हमजा ने अपनी औकात दिखा ही दी कि एक दिन जो शॉपिंग के लिए बाहर गई और अपने साथ अहलाम को भी ले जाती है, नवाल इसकी भी आउटिंग करवा देती है, मगर उसे क्या खबर थी कि इस पर किसकी नजर लग जाएगी। अब ऐसे में वो सामान रख रही होती है, अहलाम को गाड़ी में बिठाने लगती है, तो दो मोटरसाइकिल सवार अहलाम को वहां से लेकर भाग जाते हैं। नवाल इस वाक्य की मजम्मत करती है, पेश छे भागती है, मगर वो तो जा चुके होते हैं। अब नवाल का और भी बुरा हाल हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो गया। वह अलाम की जिसकी इसमें जान बसी। अब ऐसे में नवाल जो है वो फौरन से कबीर को बताती है। वो घर पहुंचती है नवाल, जिसका रो रो कर बुरा हाल होता है, मगर कबीर उसे तसल्ली देता है, नवाल पुली इस तुम पहले खुद को तो संभालो। अब ऐसे में यानी इस वक्त फलक और हमजा आ जाते हैं। अभी ये लोग जरूर ड्रामा रचाने आए हैं, वरना ऐसे में इन्हें इतनी जल्दी कैसे खबर हो गई। और ये सारा काम किसी और का नहीं बल्कि इस हमजा का ही किया होगा, जो कि आने वाली एक इसमें अपनी सजा भी भुगतने वाला है। अच्छे से फलक को तो यहाँ पर नवाल के आगे चलाना शुरू कर देती है, और यहाँ पर कबीर अब जी से बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमजा और फलक यहाँ पर आए, बहुत इसने खामोशी इख्तियार कर ली। तो ये कबीर हमजा के गिरबान पकड़ लेता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और मैं जानता हूँ ये सब तुम ही नहीं किया है। तो हमजा इस कबीर को अपना गिरबान छुड़ाते हुए पीछे धक्का देता है और अब अपनी अकड़ भी दिखाने लगता है, और मासूम तो ऐसा बनेगा जैसे इसने कुछ गलत किया ही ना हो, मगर ये तो बहुत जल्द वक्त ही साबित करने वाला है। अब ऐसे विवर्ट आप बहुत जल्द अलार्म वापस कबीर और नवाल को मिल जाएगी, क्योंकि सब के दौरान कबीर खामोश होकर नहीं बैठने वाला। उसे अंदाजा है कि ये हरकत जो है ये हमजा ही कर सकता है, और कौन कर सकता है। मगर फिर भी नवाल को इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं होता कि हम से ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो
پھر ایسے میں آخرکار ثبوت مل ہی جاتے ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حمزہ نے ہی کڈنیپنگ کروائی تھی صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے، تاکہ نوال اور کبیر کے چہرے پر وہ دکھ دیکھ سکے، مایوسی دیکھ سکے، بس دیکھ سکے۔ تو پولیس بالآخر حمزہ کے گھر اسے گرفتار کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ جیسے کہ ایور یہ سیزن اب آپ کو بہت پہلے ہی مکمل کہانی کی ریڈکشن ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ انسپیکٹر اریسٹ کرنے کے لیے آ جاتا ہے حمزہ کو، جو کہ پہلے سے ہی پریشان تھا کہ میرے خلاف کوئی سراغ نہ مل جائے، میرے وہ بندے نہ مل جائیں انہیں، مگر ان کے جو نیبرز کو پولیس پکڑ لیتی ہے اور ثبوت مل جاتا ہے حمزہ کی والدہ تو پریشان ہو جاتی ہیں کہ کیوں جو ہے حمزہ کو پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں۔ تو پولیس انسپیکٹر ساری حقیقت بتاتا ہے۔ یہ سن کر تو حمزہ کی والدہ بھی پریشان ہو جاتی کہ حمزہ اس حد تک چلا جائے گا۔ اب جیسے ہی حمزہ کو پولیس گرفتار کر کے لے کر جا رہی ہوتی ہے تو اس فلک کی نظر پڑتی ہے کہ پورے اس گرفتار کر لے کے جا رہے ہیں حمزہ کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اب اسے ہو سکتا ہے کہ پولیس تو لے کر چلی گئی ہے تو وہ سال کے پاس آتی ہے۔ آنٹی نے کہا کہ لے جائیں اسے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو صوفیہ بیگم جو کہ فلک کی حرکت ان سے تنگ تو تھیں، اسی وقت اپنے گارڈ اور نوکرانی کو آواز دیتی ہیں اسے باہر نکالو۔ اس گھر سے گارڈ اور نوکرانی ہاتھ لگاتے لگاتے اسے باہر نکال دیتے ہیں اور صوفیہ بیگم مزید چلائی، سنا نہیں تم لوگوں نے؟ اب وہ سب اسے نکالنے لگے ہیں تو فلک چلانے لگی، آنٹی پلیز مجھے نہ نکالے، میں کہاں جاؤں گی، میری بات سنیں، میں کہاں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، یہ میرا بھی گھر ہے، چھوڑو مجھے۔ میں وہ چلا رہی ہوتی ہے اور گارڈ اور نوکرانی اسے دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں، یہاں سے نکال ہی دیتے ہیں۔ اب سارے دروازے تو یہ فلک اس نے خود ہی بند کر دیے۔ خوف سے اس پلے کا کوئی ٹھیک آنا نہ بچے، اب ہم جو کہ گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے تو نوال اور کبیر اس کی خبر لینے آتے ہیں۔ کبیر حمزہ سے کہتا ہے کہ میری بیٹی کو بیچ میں کیوں لائے، تم شکر کرو ان سلاخوں کے پیچھے، اگر باہر ہوتے نا تو جہاں سے تمہیں اتنا مارتا تمہیں اب کبیر جیسے پولیس والا بلا لیتا ہے۔ اور یوں ہی حمزہ جو کہ نوال کو شرمندہ نگاہوں سے دیکھتا ہے، حمزہ شرم آنی چاہیے تمہیں، میں تمہیں کیا سمجھتی تھی اور تم کیا نکلے، اتنے کمزور و گرے ہوئے جو اپنی انا کی تسکین کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تم پہلے تو ایسے نہیں تھے، فلک نے تمہیں کیا بنا دیا۔ اب حمزہ جو کہ گرد اور بہت کچھ سہ چکا ہے، شرمندہ نگاہوں سے بس نیچی نظریں کرتا ہے کیونکہ آج وہ نوال سے نظر ملانے کے لائق نہیں رہا۔ اس کے بعد بھی اسے بہت کچھ ہونا ہے، حمزہ نے اپنا انجام تو دیکھ لیا، اچھا ہوا یہ اسی کے لائق تھا جو حرکتیں یہ کر رہا تھا نا، مگر ایسے میں ادھر فلک جو کہ اب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ حمزہ کے چلے جانے کے بعد اپنے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، وہ آخر کہاں جائے گی؟ اپنے دوست انم کے پاس۔ اب پھر بھی ہم ویورز آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سیزن ہو سکتا ہے لاسٹ ایپیسوڈز کی ہوں، جب حمزہ کے سامنے اس فلک کی جو حقیقت کھل جائے گی، لیکن خیر حقیقت بھی تو آئی ہے، وہ اس سے جو ہے وہ مایوس ہو جائے گا اور اسے بالکل بھی دوبارہ نہیں اپنائے گا۔ تو یہ جاننے کے لیے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میری ویڈیوز کو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔